Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ame ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ala miedi dimanche du bajira ana. Le 11 septembre 2021. Ame ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Del ala fe di ɲɔgɔnna caman bɛ a bolo ni dugulen sanfɛ a ka jira ni silamɛ bɛɛ la. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman ni musoman an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn dantɛ foli min na. Ka deli ala fɛ lajɛli kun ye nafa de ye, ala kan ani aw nafa diɲɛ na yan, ala kan n'aw nafa lahara. O kɔfɛ alhamdulillah an ye layidu di aw ma k'a fɔ n'ala sɔnna ka bi dimanche fara 8 kan. Duma min bɛ n'a kun bɛ an kan n'o ye lahiya seli ye. Fɔcogo dɔw la ko seliba. An y'a kanu ka walanda kɛrɛnkɛrɛn aw ye o la. O kosɔn seliba ka se ka sɔrɔ. Laɲini minnu kɛlen don an fɛ a la k'a sɔrɔ an bɛ olu dɔn. Kabini selikɛnɛ ko cogoyaw la ka na se lahiya ko cogoyaw ma inshallah. Walanda in an y'a fɔ a ye cogo min na an bɛna kɛ sigiyɔrɔma 2 ye walasa video kana janya kosɛbɛ. Parce que hali sigiyɔrɔma 1 ni ko i ka walawala ɲɛma a bɛ miniti caman ta kosɛbɛ. Yango ni ko ka fila fara ɲɔgɔn kan o ye heure damadɔ ko ye. Kama an y'a kanu ka tila yɔrɔ 2. An y'a kanu ka première partie kɛ aw ye bi ni ala sɔnna. N'an yɛrɛ kɛnɛ ka sɛbɛn ko épisode 1 ni ye premier épisode ye. Wa n'ala sɔnna ka alamisa nata fara 8 kan ni o fɛnɛ ni degun ni dɔrɔlama bɛn an y'a kanu ka deuxième épisode fɛnɛ bila inshallah. Parce que an y'o kɛ mun kama ko ni video bilala sisan i b'a ye mɔgɔw ka lajɛ wagatiw tɛ kelen ye. Donc ka bɔ bi la ka se alamisa ma ka ca la mɔgɔ caman bɛ se k'a filɛ ka faamuyaw ɲini a kɔnɔ. I b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen i ma faamuba sɔrɔ o la i mago bɛ ka ɲininkaliw kɛ donc olu siraw fɛnɛ bɛ yen. Mais n'i y'a tugu ɲɔgɔn na i b'a ye a lajɛli bɛ gɛlɛya mɔgɔ dɔw ma, o kama an bɛ furancɛ don ni ɲɔgɔn cɛ. Mais n'ala y'a kɛ ko ɲininkali caman de kɛra a ko kɔnɔna la k'a ɲininkali cayara, ɲininkali ninnu bɛ se ka bɛn a damana walanda ma. N'o kɔni kɛra an bɛ n'ala sɔnna mercredi n'o ye araba ye an bɛ deuxième épisode kɛ o la. Donc alamisa an bɛ ɲininkali jaabi kɛ o la. Ni ɲininkali caman ma kɛ a kun kan wali ni ɲininkali damadɔni dɔrɔn kɛra ten dɔrɔn donc an bɛ se ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Mais ni ɲininkali ma caya walima ɲininkali yɛrɛ ma kɛ ni ala sɔnna alamisa don an bɛ deuxième épisode sigi aw ye inshallah. O hukumu kɔnɔ n'ala sɔnna an t'a kuma caya parce que kuma in yɛrɛ ka ca. N'an ko an ka kuma wɛrɛ caya dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye. An bɛ se ka don baara kɔnɔ siɲɛ 1. An b'a deli ala fɛ an bɛna kuma minnu bɔ an da ala ka fɔtaw ni sababa bɛɛ. An bɛ kulo ɲuman ani ka se ka baara kɛ ni a ye ala k'o di ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Ala kɛra hɔrɔnma kama sɔli ala rasuli. Alhamdulillahi anw fɛ yan jate min dilen don anw ma yan ko bi ye lahiya seli tile fɔlɔ ye. C'est-à-dire kalo seliba kalo lahiya seli kalo ko bi ye a tile fɔlɔ ye. Donc dɔnnibagaw yɛrɛ bɛ min fɔ o la fɔlɔ yan'an ka taa ɲɛfɛ o de ye k'a fɔ ko seliba ani seli fitinin dɔnnibagaw fɛ o kuma in man ka tɛ ka fɔ. K'a fɔ seli dɔ ma ko seli fitinin i b'a fɔ anw b'a fɔ cogo min na. Ka seli dɔ wele ko seliba bon sariyatigiw fɛ yen nɔ a kuma in tɛ kuma cɛɲumanba ye. I bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ fɔ a ma n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ ko sunkalo seli ani lahiya seli o de cɛ ka ɲi ka tɛmɛ i k'a fɔ ko seli fitinin ani seliba. Munna dɔnnibagaw fɛ yen nɔ parce que ala de ye seli in 2 bɛɛ da. Ala de ye sunkalo seli da k'a d'a ma k'a kɛ an ka nisɔndiya don ye. Ka tila ka lahiya seli fɛnɛ da k'o di an ma k'a kɛ an ka nisɔndiya don ye. Ala ma fɔ an ɲɛna ko nin ye seli fitinin a ma fɔ nin ye seliba ye. A y'a 2 bɛɛ kɛ i da ye ni seli 2. An yɛrɛ de nana dɔ wele ko seliba ka dɔ wele ko seli fitinin. Donc o bɛ n'a fɔ an bɛ ka ala ka don dɔ dɔgɔya ala yɛrɛ ma min dɔgɔya. Ka don dɔ bonya ka tɛmɛ don dɔ kan o sariya la o man ka fɔ an ka hakili to o yɔrɔ la. An kan ka fɔ de ko sunkalo seli sabu ale seli bɛ gun sunkalo la. Ka dɔ in wele min bɛ nale sisan k'o wele ko lahiya seli sabu la lahiyaw bɛ kantigɛ. Mais a cɛ man ɲi an k'a fɔ ko seli fitinin ani seliba. Donc o ye kuma fɔlɔ ye ala k'an bɛ sababa ma ala k'a faamu cogo nɔgɔya ma.
ala kira horoma kama sol ala rasuli alhamdulillah o jate min di an ma an ka kalo ɲininaw fɛ bi dimanche ka bɛ le 11 septembre 2021 ko bɛ bɛn lahiya seli kalo ko a bɛ a tile fɔlɔ ma wa n'o sabatira a bɛ ɲini an fɛ fɔlɔ mɔgɔ bɛ yen ni ala ye lahiya nɔgɔya ye k'i bɛna lahiya faga k'e sɔrɔ ye lahiya in san ka ban walima i ma san ka ban mɛ e yɛrɛ kɔni ka programme na an bɛ lahiya faga walima hali lahiya in t'i bolo dɛ mɛ i jigi kɔni b'a kan ni ala sɔnna an bɛ lahiya faga donc a bɛ ɲini an fɛ an kana an kunsigi gana tuguni an kana siden kelen bɔ an kunsigi la bilen an kana gana an kana kunkolo kɔfɛ sɔni minnu b'an an kan'u tigɛ an bolo sɔni a n'an sen sɔni an kana si tigɛ ka hakɛto ɲini kuma kan kamankɔrɔ siw kana bɔ camancɛ siw kana di o kɔrɔ si o si b'i farikolo sanfɛ en tant que sabatili kɛra k'a fɔ ko kalo jɔra ka ban n'o ye lahiya seli kalo ye en tant que o sabatira ka ban a bɛ ɲini an fɛ an k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ ninnu bɛɛ ma an kana an bɔnbɔsiw di an kana nungɔrɔsiw di an kana an sɔniw tigɛ an kana kunkolo di an kana kunkolo kɔfɛ an kana camancɛ si di an kana kamankɔrɔ si bɔ an ka nin bɛɛ to yen munna k'an ladege ni hijidenw ye sabu n'a sɔrɔla mɔgɔ min bɛ hiji kɛnɛ kan olu de bɛ bila nin baara in na ala ma hiji nɔgɔya minnu ye i fana k'i ladege ni hijidenw ye fo ka taa se seli yɛrɛ don ma o de kanunen don o kan ka kɛ sabu o si minnu b'i farikolo la walima sɔnni minnu b'i la a ka ca la o bɛɛ baraji de bɛ fara i kan i ka lahiya fagatɔ o de kan ka kanunen don i ka olu to fɛn ninnu to i la mɛ n'u y'u bɔ i yɛrɛ la i n'a fɔ i y'i sɔnni tigɛ walima k'i kunkolo gana walima k'a kɔfɛ ka na se bɔnbɔsi nungɔrɔsi ma baasi foyi t'a la mɛ min kɔni cɛ ka ɲi i k'a to yen fɔlɔ fo ka taa se seli don ma n'ala ye seli don jira na i kɛlen k'i ka lahiya faga kuma min na pewu i mago bɛ ka minnu bɔ i yɛrɛ la sisan n'o ye i bɛ fɛ k'i kunkolo de di yan wala i b'a fɛ k'i kunkolo kɔfɛ walima i b'a fɛ k'i nungɔrɔsi de di walima i b'a fɛ k'i sɔnni de tigɛ ni min ka di walima i bɛ fɛ k'i kamankɔrɔ si bɔ walima i bɛ fɛ k'i camancɛ si yɛrɛ de di ni min ka di i bɛ sɔrɔ k'o kɛ mɛ min kɔni cɛ kan y'o ye mɛ n'i ko k'i t'o makɔnɔ sariya la baasi t'a la mɛ mɔgɔ min kɔni mana a ta kɛ ni cogo ye o tigi ka baraji ka ca ka tɛmɛ e ta kan ala k'an bɛ sababa ma ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o ye k'a daminɛ bi la an minnu bɛ yen n'anw sabatira kan k'a fɔ an ka kalo tile fɔlɔ ye bi ye k'a daminɛ bi la fo ka taa se lahiya don kantigɛli yɛrɛ ma donc an bɛ ɲini an fɛ an ka to ni cogo de la sa inshallah o kɔfɛ n'ala sɔnna ni ala ye seli su yɛrɛ jira an na misali n'a fɔra ko sini yɛrɛ de ye seli ye o su yɛrɛ mana ko sisan safo seliden kɔfɛ k'a ban min kɔni cɛ ka ɲi k'a daminɛ zoroyɛri la ka taa se fo fajiri kɛnɛ cili ma n'i ye wagati min sɔrɔ o la walima n'i y'a dɔn tiɲɛ la o wagati e tɛ se k'o sɔrɔ ka da i ka lahalaya kan k'a daminɛ safo seli la fo ka taa se i bɛ wagati min sɔrɔ i bɛ se ka nafila jɔ ko hakɛ min seli ala ye ka ala fo k'ala barikada ala min ye ɲinan seli jira i la sini kɛnɛya kɔnɔ k'a fo k'a barikada o la sabu yɛrɛ b'a dɔn i ni mɔgɔ caman ye salon ta kɛ olu si ma ɲinan ta ye a y'a jira e la o kɔfɛ ni caman ye salon ta kɛ ɲinan y'a sɔrɔ olu dɛsɛlen don bana bolo donc ala y'a yira e min kɛnɛma na i b'a fo k'a barikada ka tila k'a ɲini a fɛ fɛnɛ san wɛrɛ san caman bɛ a bolo a k'o jira i la si ani kɛnɛya fɛnɛ kɔnɔna la donc o bɛ ɲini an fɛ seli su fɛ n'a fɔra sini ye seli ye o bɛ ɲini an fɛ seli su fɛ an k'o baara kɛ n'ala y'a kɛ ni fajiri kɛnɛ cira k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la fo ka taa se seli kɛnɛ taga wagati ma k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la fo ka taa se wagati min bɛ yen n'o de kɛrɛnkɛrɛnlen don ko ka seli kɛnɛ kɛ o wagati la a bɛ ɲini an bɛɛ fɛ an ka an janaba ko bɛɛ en tant que i ye silamɛ ye a bɛ ɲini fɛ i k'i janaba ko bɛɛ i bɛ taa seli kɛnɛ la o i tɛ taa seli kɛnɛ la o a bɛ ɲini fɛ i ka janaba ko a bɛ fɔ o koli ma ko o ye sunna ka koli ye nka wajibi tɛ n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ wa cɛ ka ɲi sabu koli in bɛ dabɔ seli donya de kama koli in tɛ dabɔ seli kɛnɛ tali kama
i kɔrɔla cogo cogo en tant que i b'i silamɛ i bɛ taa seli kɛnɛ la o i tɛ taa seli kɛnɛ la o a bɛ ɲini fɛ i k'i janaba ko fajiri kɛnɛ cili debi fajiri kɛnɛ cira k'a daminɛ o la fo ka taa se seli kɛnɛ wagati yɛrɛ tali ma o cɛ ka ɲi mais ni m'o sɔrɔ fɛnɛ seli kɛnɛ kɔfɛ i bɛ wagati dɔ de sɔrɔ ka janaba in ko donc o fɛnɛ bɛ ɲini fɛ o fɛnɛ tɛ baasi ye a tali cogo la inshallah a tali de koli cogo la inshallah donc mɔgɔ sugu bɛɛ ko don hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ seli dɔrɔla kama i n'a fɔ laada joli bɛ muso minnu na olu tɛ seli mais a bɛ ɲini u fɛ u k'u ka janaba ko hali n'u tɛ seli bange joli bɛ muso minnu na n'u bɛ jibatɔ so kɔnɔ a bɛ ɲini u fɛ u ka janaba ko banabagatɔ minnu bɛ yen n'u se ka taa seli kɛnɛ la mais u bɛ se ka ko ji la a tɛ foyi tiɲɛ u ye a bɛ ɲini u fɛ u bɛɛ ka janaba ko seli donya yɛrɛ bonya n'a valeur kama mais wajibi tɛ sunna don inshallah n'a sɔrɔ o faamuyara ala k'o faamu di an bɛɛ lajɛlen ma ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli o ye a tɔgɔ seli don yɛrɛ fajiri kɛnɛ mana ci fo ka se seli kɛnɛ tagali ma donc janaba koli bɛ nin cogo la o kɔfɛ seli kɛnɛ yɛrɛ taali labɛnw bɛna daminɛ a bɛ ɲini an bɛɛ fɛ en tant qu'an ye silamɛ an bɛɛ ka taa seli kɛnɛ la fɛnɛ hali n'a sɔrɔ la dɔw tɛ seli kafiriw ko tɛ dɛ kerecɛnw ko tɛ dɛ silamɛw de ko don hali n'a sɔrɔ la u tɛ seli n'a fɔ laada joli bɛ muso minnu na olu tɛ se ka seli mais a kanunen don ka taa seli kɛnɛ la hali n'u tɛ seli u t'u jɔ kɛrɛfɛ bon a sadiri dakuruɲɛ kelen a ɲininen don bɛɛ de ka taa seli kɛnɛ la fo n'a kɛra mɔgɔ damadɔ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ jibatɔ so la a ka gɛlɛ ale ka se ka taa seli kɛnɛ la mais n'a sɔrɔ a ka jibatɔ so banna mais fo k'a kɛ dɔrɔn bange joli de ma tigɛ a bɛ ɲini a fɛ ka taa seli kɛnɛ la mais a kana fara selikɛlaw kan a b'i jɔ kɛrɛfɛ a b'o cogo la fɛnɛ banabagatɔ min ka bana ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a se ka wuli ka taa seli kɛnɛ la donc yafa bɛ kɛ ale ma ani mɔgɔ min fɛnɛ bɛ banabagatɔ kɛrɛfɛ k'a ladon yafa bɛ k'o fɛnɛ ma o kana taa seli kɛnɛ la mais n'a bɔra o la a bɛ ɲini an bɛɛ fɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw denmisɛnninw a bɛ ɲini an bɛɛ fɛ en tant que silamɛ an bɛɛ ka taa seli kɛnɛ la n'a sɔrɔ la minnu tɛ seli u ka lahalaya kama olu b'u jɔ kɛrɛfɛ donc minnu bɛ seli olu bɛ tɛmɛ ni seli o kɔfɛ la alhamdulillah a bɛ ɲini an fɛ fɛnɛ an ka fini kuraw de don an kan na ka taa seli kɛnɛ la a kana na kɛ dɔrɔn fini sugu bɛ fini kɔrɔ min b'i bolo dɔrɔn i mago tɛ ko la k'olu ta a ma dabɔ kama o de kama sariya la jumadonya fɛ a bɛ ɲini an fɛ an ka fini jɛmanw de don an kan na ka taa juma la mais seli donya ninnu na a bɛ ɲini an fɛ an ka fini kɔrɔw de kala en tant que a se b'an ye k'o de don an kan na ka taa seli kɛnɛ la o de ye sunna ye inshallah ala k'an bɛ sababa ma ala kira bonya kama sɔli ala rasuli alhamdulillah hukumu kɔnɔ sisan n'an bɛ taa seli kɛnɛ la n'a sɔrɔ la i kelen de bɛ taa walima aw mɔgɔ fila de bɛna taa seli kɛnɛ la walima aw caman aw de bɛ du kelen kɔnɔ aw bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taa seli kɛnɛ la walima aw de bɛ sigida kelen na aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa seli kɛnɛ la a tɛ ɲini aw fɛ aw taatɔ aw k'a kɛ baro ye ka taa seli kɛnɛ la ayi n'i kelen bɛ taa i t'i makun ka taa wa i t'a kɛ baro ye ka taa n'aw fila bɛ taa a t'a kɛ baro ye ka taa n'aw caman don a t'a kɛ baro ye ka taa a bɛ ɲini aw fɛ aw taatɔ ka ala tanu ka ala barikada ka ala subahana ye fɔ de ka taa seli kɛnɛ la o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na n'i kelen don i b'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar i b'o fɔ siɲɛ fila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar walillahil hamdu i bɛ nin de fɔ i da jukɔrɔ ka taa ni ka segin fo ka t'i se seli kɛnɛ la n'o y'a sɔrɔ i kelen don wa n'a sɔrɔ aw mɔgɔ fila don ni kelen bɛ se k'a fɔ tɔ kelen b'a laminɛ a nɔfɛ fo ka t'u se seli kɛnɛ la a bɛ ɲini u fɛ o k'a k'o cogo ye mais n'a sɔrɔ la bɛɛ bɛ se k'a fɔ da jukɔrɔ fo ka taa se seli kɛnɛ la fɛnɛ baasi t'a la a b'a k'o cogo ye mais n'a ka ca ni mɔgɔ fila ye k'a daminɛ mɔgɔ saba la fo ka se jama caman ma aw ye du kelen de ye a bɛ jɛ ka taa seli kɛnɛ de la walima aw ka sigida la aw bɛ jɛ ka taa seli kɛnɛ la mɔgɔ kelen b'a fɔ mɔgɔ tɔw b'a laminɛ o kɔfɛ mɔgɔ kelen b'a fɔ tɔw b'a laminɛ fo ka taa se seli kɛnɛ la nin cogo la inshallah n'ala y'a kɛ n'aw sera seli kɛnɛ la seli kɛnɛw tɛ kelen ye seli kɛnɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ la o bɛ kɛ misiri de kɔnɔ mais seli kɛnɛ dɔw bɛ olu tɛ kɛ misiri kɔnɔ olu bɛ kɛ kɛnɛbaw de sanfɛ i n'a fɔ balontan kɛnɛ ninnu ani foroda ninnu
mais misiri kɔnɔna kɔni tɛ a ka faamuya. Donc seli kɛnɛ min bɛ yen n'o bɛ kɛ misiri kɔnɔ, n'aw sera seli kɛnɛ la a bɛ ɲini aw fɛ aw ka tahiyatul masjidi kɛ. O kɔrɔ a bɛ jɔ ko 2 seli ka misiri fo n'o y'a sɔrɔ alimamu ma na fɔlɔ. N'aw sera seli kɛnɛ la k'a sɔrɔ alimamu ma se yen fɔlɔ, a bɛ ɲini aw fɛ aw ka misiri fo fɔlɔ. N'i tilala misiri foli la k'a sɔrɔ alimamu ma na hali bi, i b'i sigi ka nin de fɔ i da jukɔrɔ fo ka taa fɔ alimami nana. Aw taatɔ a caman y'a fɔ, mais n'aw sera seli kɛnɛ la n'a ye misiri fo ka ban, a tɛ ɲini bilen ko mɔgɔ dɔ k'a fɔ aw ka jɛ k'o tigi laminɛ. Ayi, sisan bɛɛ b'a fɔ i da jukɔrɔ de fo ka taa fɔ alimami nana inshallah. O de y'a kɛcogo ye, fo ka taa fɔ alimami nana. Ni alimami nana dɔrɔn alihamudulilahi a bɛ wuli ka tɛmɛ ni seli ye. Bon a b'o cogo la n'a y'a sɔrɔ la seli kɛnɛ tɛ ka kɛ misiri kɔnɔ f'a bɛ ka kɛ kɛnɛ wɛrɛ de sanfɛ mais misiri kɔnɔna tɛ, a b'a fɔ fo ka taa se seli kɛnɛ la. N'aw sera seli kɛnɛ la sisan, donc aw tɛ misiri foli t'a la, a b'aw sigi dɔrɔn a banna ka nin fɔ aw da jukɔrɔ. Sisan n'aw sera seli kɛnɛ la dɔrɔn bɛɛ b'i ta fɔ i da jukɔrɔ de fo ka taa fɔ alimami sera seli kɛnɛ la. Misiri tɛ fo, jɔ ko 2 seli foyi tɛ yen. N'ala y'a kɛ ni alimami nana seli kɛnɛ la sisan, donc bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ sisan. Misiri wele t'a la, misiri jɔ t'a la, el azanu t'a la, el ikama t'a la, ka fɔ an ka misiri wele o t'a la, ka fɔ an ka misiri jɔ n'o ye ka seli jɔ o fɛnɛ t'a la. Donc alimami b'i jɔ dɔrɔn ni sufu tilenna ka ban, donc a bɛ Alahu akibaru bila a bɛ seli daminɛ. An bɛ seli in kuma de lamɛn parce que tiɲɛ yɛrɛ la kuma ɲagaminen don kosɛbɛ. N'an f'an ka hakili sigi k'a lamɛn walasa an ka se k'a faamuya sɔrɔ a la inshallah. Jogo fɔlɔ la o ye Alahu akibaru 7 ye. A bɛ kibaru fɔlɔ min kɛ ka don seli kɔnɔ o bɛ fara o kan, o b'a kɛ Alahu akibaru 7 ye. Kibaru fɔlɔ min bɛ kɛ ko Alahu akibaru n'a bɛ f'o ma ko haram kibaru, o kibaru in bɛ jate ka fara a kan. A bɛna kibaru 6 kɛ ka fara o kan, o ye Alahu akibaru 7 ye. Alimami bɛ alifatiha kalan ni aw ye, n'a sɔrɔ la a ka nɔgɔn alimami ma ka sabihi fɛnɛ kalan, a bɛ sabihi kalan ka fara a kan. Mais ni sabihi kalanni ma nɔgɔn alimami ma, a bɛ se ka sura min fɛnɛ kalan a b'o fɛnɛ kalan ka fara alifatiha kan, o tɛ baasi ye. N'o kɛra a bɛna kunbere minɛ ka taa tenturu kɛ jogo fɔlɔ la. O kɔfɛ a bɛna wuli ni jogo filanan ye, a wulitɔ bɛ wuli ni Alahu akibaru ye. N'a wulila ni o ye, a bɛ Alahu akibaru 5 kɛ sisan ka fara o Alahu akibaru in fɛnɛ kan k'o kɛ Alahu akibaru 6 ye. Jogo fɔlɔ o ye Alahu akibaru 7 ye. Jogo filanan o ye Alahu akibaru 6 ye, mais a fila bɛ daminɛ bɛ fara o kan. Jogo fɔlɔ i bɛ don seli la ni Alahu akibaru min ye, o Alahu akibaru bɛ fara o ta kan k'o dafa 7 la. Jogo filanan i wulitɔ i bɛ wuli ni Alahu akibaru min ye, o bɛ fara o Alahu akibaru fɛnɛ kan k'o dafa 6 la. N'o dafara 6 la, n'a alimami bɛ alifatiha kalan, n'a ye alifatiha kalan k'a ban, ni wa shamsi ka nɔgɔ a ma, suratu shamsi n'o y'a sɔrɔ o kalanni ka nɔgɔ alimami ma, a b'o kalan ka fara a ka alifatiha kan. N'o fɛnɛ ma nɔgɔ a ma, ni sura min ka nɔgɔ a ma a b'o kalan, a b'a kunbere minɛ ka seli dafa ni aw ye. Ni seli dafara sisan, alimami bɛ wuli sisan ka kutuba kalan ni aw ye. Ni kutuba kalan banna, alimami bɛna ka na ka lahiya kantigɛ. O kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka segin ka taa ka lahiya kantigɛ. Nin ye seli kɛnɛ bɛ seli cogo min na, mais n ko yɔrɔ min ka gɛlɛn n'o kan ka walawala k'o lamɛn k'a ɲa, o de ye Alahu akibaru in kelen-kelenna bɛɛ ye sunna gɛlɛn de. Alahu akibaru fɔlɔ min bɛ bila o ye farida ye. O kɔfɛ a bɛna 6 min kɛ ka fara o kan, o kelen-kelenna bɛɛ ye sunna gɛlɛn. Ni alimamu ɲinɛna ka dɔ bɔ Alahu akibaru la k'a kɛ 6 ye, a ɲinɛna de. A ye Alahu akibaru kɛ ka se 6 ma dɔrɔn ale ye kalan daminɛ. Sariya la a bɛ subahanallahi fɔ n'a ye. N'alimami y'a faamuya, o kɔrɔ k'a ye dɔ bɔ Alahu akibaru la. N'a ye seli kɛ k'a ban pewu, yan'a ka salamu alaikum bila, a bɛ tenturu ko 2 kɛ tuguni ka tahiya kala ka salamu bila, a bɛ f'o ma ko kabila, sabu a ye dɔ bɔ Alahu akibaru la. Alahu akibaru kelen-kelenna in ye sunna gɛlɛn ye. N'a sɔrɔ a faamuna n bɛ segin a kan mɔgɔ sɔrɔ a ka faamu. Alahu akibaru in kelen-kelenna bɛɛ ye sunna gɛlɛn de. N'i ɲinɛna kelen kɔ, jogo fɔlɔ Alahu akibaru kan ka kɛ 7 ye, mais e ɲinɛna k'a kɛ 6 de, i ma 7 dafa.
isanaga almam sanaga kalanda mineti almam ko fe mogo minu ya do ka ma dafa o be subhanallahi foni ay ka yira la ka fo ay do bala hokbarula na ya famya ka fo ajali do bala abe seli continue ni seli dafara pew yanaga salam blabe kabla keni awyi kabla e jume yani ga salam blabe tenduru ko flake ka sekinga tahiyya kala ka salam blabe fo mako kabla mena almami nyina na fene ka do fara Allah akbaru kan ka ke shekiye abe subhanallahi fo fene keni aye ka jira la ka e do faraka ali babo chugola ni seli dafara pew abe salam alaikum bla ka tila ka kibaru fili ka do seli kono ka tenduru ko flake ni awye ka sekinga tahiyya kala ka salam bla alaikum ko bada abi fo mako bada salam na sura be ka famia na ye do faraka abe salam bla folo ka tahiyya kala abe salam bla folo ka tenduru ko flake ka sekinga tahiyya kala ka sura ka salam bla abi fo mako bada wa jogo flana fene na ye dobo o Allahu akbar la ko ke duru ye ka sura kan ke woro ali bi ni chogo do subhanallahi be fonni aye ni sel da fara yana ka salam bla be kabla ke ona ye do faruga ko ke wolon fla fene salam bla len ko fa be bara ke ni awye abe ni chogo de la jogo folo wo jogo flana wa bebe ni chogo kelen de la na sura be ka famia ala kan be sababama kula kera horoma kama sol ala rasuli walhamdulillah abo chogo la mogo min nana seli kenela kana soro almami Allahu akbaru foli damine me amakla alamaye do damine ka etoy e benani oyi amala me kosebere pasege akuma ma nokon ka faka lame yere wala sa famu ga soro ala mogo min nana soro seli damine nakaba e a soro almami Allahu akbaru do ke ki toy i benani Allahu akbaru toy ibi Allahu akbar folo fili ka do almami fe o be jate ka Allahu akbar folo o ko fa almami ba Allahu akbar minu fo ibo lu fene fo no fe na almami klala i hage ni soro almami fe ko fara itaka ibo jate jolibe ta je wolon vlala 600 e fene bi soro ko di fo ki ta dafa wolon vlala be segeni kuma kan mo mi nana seli kenela kana soro seli damnena almami Allahu akbaru do damina ki to ina makila afolila e kibaru filika do almami fe almami Allahu akbaru minu fo ibolu jate iyere min fo ga do seli kono ebo fari taka no e jate min dima sisa eta to e julier wala sa ka dafa wolon fulala almami kilalen ko fe ka kalanda mine e fene bi soro ki ta o de fo ka dafa wolon fulala ni ya dafa wolon fulala 600 ibi soro ki makun ka far almami seli to continue abe seli ni chogola abo chogola e nana soro almami seli damine aklala la hokbaru jogo folo la aklala o ala hokbaru bela peu faye kalan yere di damine abe kalan de konona la boni nana doro e bi ga la hokbaru wolon fula beke ka soro ka far almami ka abe seli to continue na soro kuma imbe famia nana soro aye seli damine jogo folo kalan ayo damine me aklala o Allahu akbar yere la pew sisa ibi ga Allahu akbar wolon fla ke ka fara almami kan abe temen sele na nana soro almami Allahu akbar wolon fla ke ka ba jogo folo la kal fatiha kala ka suran kala ka ba abina kumere mine walma ya kumere mine edum baro ne go ke ki ka Allahu akbar wolon fla ke almam be wuli ka bo kumere kuru minena ka sura makla shara la Allahu akbar to bebe binga bika ibe do sila na Allahu akbar mi bo ke dro kan e kumere kuru minena ka fara almam ka atoni mo bebe binga bika o dia chugo ani nana sorola jogo folo la almami Allahu akbar wolon fla ke ka ba ka fatiha kala ka sura kala abina kumere mine walma ya kumere afla be ka kan edum baro ne ko ki Allahu akbar wolon fla ke ka kila kana fara almam ka iba sura ya kumere bla bono kira doro o ye jogo folo ere mu me betale ke da shara la atenyini feble i ka Allahu akbar wolon fla ke o bebe bin ka bi ka wa tisara iba Allahu akbar folo ke ka do seli kono na ija iketo ki kumere mine iba Allahu akbar do fo o yoro la kumere kuru na Allahu akbar fo ibo fo ko ke ki kumere mine na ija iketo Allahu akbar folo min ke ibo ngani yani kumere kuru tai ne ka seli doni Allahu akbar ani kumere kuru mine te bo flanga ni anyoko fodore bi ni kumere mine donc to yin bebe bin ka be kan sisa inshallah
Allah k'an bɛ sababa ma Allah kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli a b'o cogo la i nana sɔrɔ la alimami yɛrɛ ye jɔko fɔlɔ yɛrɛ de kɛ misali i nana sɔrɔ a ye jɔko fɔlɔ Allahu akbar 7 kɛ k'o ban k'o fatiha n'o suran kalan k'o ban k'a kunberekuru minɛ fo k'a kunberekuru bila i nana bɛn ni o yɔrɔ an k'a faamuya i nana sɔrɔ alimami tilala jɔko fɔlɔ la a y'a kunberekuru bila walima a bɛ tenturu de la walima a bɛ fɛ ka wuli jɔko filanan yɛrɛ de la sisan i nana bɛn ni o de ye seli kɔnɔna la donc a bɛ ɲini fɛ i dontɔ i b'a Allahu akbar 1 pe kɛ a bɛ fan min fɛ dɔrɔn i b'a Allahu akbar 1 kɛ dɔrɔn ka taa alimami nɔfɛ o yɔrɔ la misali la sisan i nana sɔrɔ a y'a kunberekuru bila mɛ a ma taa tenturu i bɔr'o kalama dɔrɔn i b'a Allahu akbar de kɛ i n'a fɔ i bɛ don seli la cogo min na i b'a Allahu akbar bila n'i y'o bila dɔrɔn i n'a bɛ taa o tenturu ɲɔgɔn fɛ a bɛ wuli jɔko filanan na ni seli banna i bɛ n'i ka jɔko fɔlɔ de sara parce que o taara k'i dan o bɛ sara ni Allahu akbar 7 ye ka sɔrɔ ka fatiha kalan n'a ka nɔgɔ i ma i bɛ sabi kalan n'o ma nɔgɔ i ma min ka nɔgɔ i fɛnɛ ma i b'o kalan o kɔni bɛ sara ni cogo la n'a sɔrɔla a faamuna ni jɔko fɔlɔ yɛrɛ taara k'i dan n'i b'a sara i b'a sara ni sara cogo la inshallah mais ni sara cogo hali bi k'a walawala e nana sɔrɔ alimami y'a kunberekuru de bila e ye Allahu akbar de fɔ Allahu akbar fɔlɔ fɔ ka don seli la i ye Allahu akbar fɔlɔ min fɔ i ni alimami nana jɔko filanan seli ni ɲɔgɔn ye n'alimami ye salamu bila n'i wulila i ni Allahu akbar tɛ wuli dɛ i mana wuli k'i jɔ k'i tilen i bɛ Allahu akbar 6 de fara i ta kan parce que e ye Allahu akbar fɔlɔ in kɛ ka ban k'i to seli kɔnɔ o de bɛ jate n'a sɔrɔ a bɛna fa o de kama seliko in ma ɲɛdɔn koyi an bɛ min kɛ laturu bɛ bɛn a tɛ bɛn i bolo minɛ i bolo jigin kɔngɔsi bila a gana olu si tigɛ ka n'a tigɛ n'an bɛ min k'o manamana kan na dɛ walahi n'an y'o kɛ k'a ɲɛsin ka seli ɲɛfɔ mɔgɔw ye diinɛ in ɲɛ bɛ dɔn a ɲɛ bɛ dɔn Allah ka hakili ɲuman d'an ma quoi i donna i nana sɔrɔ alimami y'a kunberekuru bila k'e sɔrɔ a bɛ fan o fan fɛ o kɔfɛ sa Allah de b'o dɔn i bɛnna n'o i b'a Allahu akbar fɔlɔ min kɛ ko Allahu akbar ka don seli la dɛ o y'i ka Allahu akbar fɔlɔ de ye i kun kan ka min kɛ depuis alimami nɔfɛ i b'i hakili to o de la an nana jɔko filanan seli hali b'i ka Allahu akbar maralen de b'i ɲɛ ye a ye jɔko filanan seli ka tahiya kala alimami ma salamu bila e donna seli la n'Allahu akbar min ye Allahu akbar maralen de bɛ yen o de far'o kan k'i ta in dafa 7 la Allah k'an bɛ sababa ma n'o y'a sɔrɔ la a bɛ ka faamuya k'i ta in dafa 7 la sisan n'i y'a dafa 7 la tuma min na i bɛ sɔrɔ ka a tɔgɔ fatiha ni suran kalan ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ka seli tɔ ye k'i ka seli dafa inshallah n'o y'a sɔrɔ la kuma faamuyalen don Allah k'an bɛ sababa ma Allah kɛra bonya n'a sɔrɔ la alimami ye jɔko filanan a y'o de daminɛ jɔko fɔlɔ banna pewu f'a ye jɔko filanan daminɛ ka dɔ fɔ o Allahu akbar fɛnɛ la mais a ma tila sariya la i fɛnɛ n'i nana i b'i ka Allahu akbar fɔlɔ in fɔ ka don a nɔfɛ seli kɔnɔ n'i y'o fɔ ka don a nɔfɛ a bɛ Allahu akbar min kɛ i b'o ladege a nɔfɛ n'a tilala i ye joli sɔrɔ alimami fɛ i b'o jate k'o fara i ta kan i ta tɔ ye joli ye k'a dafa 6 la parce que jɔko filanan de bɛ yen sisan jɔko fɔlɔ kuma banna i ye joli sɔrɔ a nɔfɛ ka fara i ta kan i b'o jate joli b'o jɛ 6 la i b'o kɛ ka fara a kan n'i y'o kɛ ka fara a kan alimami bɛna seli tɔ continuer n'a ye salamu bila i bɛ wuli ka na n'i ka jɔko fɔlɔ Allahu akbar 7 bɛɛ ye sisan parce que i ye fɔlɔ min kɛ o bɛnna ni jɔko filanan ye o jate bɛ fara o jɔko filanan ta in de kan donc sisan i bɛna wuli jɔko c'est à dire seli sarali kama i bɛ jɔko fɔlɔ Allahu akbar 7 in bɛɛ kɛ ka fatiha ni suran kalan kan ka sɔrɔ k'i ka seli tɔ dafa inshallah Allah k'an bɛ sababa ma o y'a ye n'i nana sɔrɔ a bɛ ka Allahu akbar dɔ kalan mais a ma tila mais dɔ taara k'i to yen mais e nana sɔrɔ jɔko fɔlɔ selila k'o ban jɔko filanan Allahu akbar alimami y'o fɛnɛ fɔ k'o ban fo a ye fatiha ni suran kalanni daminɛ i b'i ka Allahu akbar 6 kɛ parce que jɔko filanan de don fɔlɔ banna pewu i bɛ Allahu akbar 6 kɛ ka sɔrɔ ka fara alimami ka seli la ni seli banna i bɛna n'i ka jɔko a tɔgɔ ye di jɔko fɔlɔ Allahu akbar 7 n'i ka fatiha n'i ka suran k'i ka seli dafa ka sɔrɔ ka tahiya kala ka salamu bila nka i nana sɔrɔ la alimami bɛ fɛ k'a kunbere minɛ jɔko filanan na walima a y'a kunbere minɛ ka ban ne ko i k'i Allahu akbar 6 kɛ dɔrɔn alimami b'a kunberekuru bila
Shara lawo ala akbar e jogo filana ala akbar woro fene bine ka bi ka o tesara ibisin ala akbar fodro ki kumere mine ka fara almamuka ni o ke ka fara almamuka ni seli bana ibe wuli kana ne ka ala akbar wolonfila ye ka fatiha kala ka suran kala ki ka seli dafa inshallah mɔgɔ min bɛ nana seli kɔnɔ kana sɔrɔla almami ye jogo fɔlɔ kɛ k'o ban jogo filanan a y'a kunberekuru yɛrɛ bila a kɛra sa a ye kunbere bila mɛ a ma t'i tenturu walima a bɛ tenturu walima a bɛ tahiya kala na a kɛra fɛn o fɛn ye nka kɔni ye jogo filanan fɛnɛ kunberekuru bila ka ban o kɔrɔ sisan ko seli jogo fila bɛɛ taara k'e to yen i b'a lakɔbaru kɛ alimami bɛ fan min fɛ i bɛna fara alimami ka o yɔrɔ in na mɛ i y'a lakɔbaru fɔlɔ min kɛ i b'i hakili to o la parce que o y'i donnen seli kɔnɔ alimami dun ka seli fan bɛɛ ye dan n'a ye salamu bila i bɛ wuli k'i jɔ i y'a lakɔbaru min kɛ ka don seli la o jate i ka lakɔbaru fɔlɔ i bɛna 6 de kɛ sisan ka fara o lakɔbaru in kan k'a dafa 7 la ka sɔrɔ ka fatiha ni suran kala ka jogo 1 seli ten ka tila ka na jogo filanan kɛ ka lakɔbaru 6 kɛ ka fatiha ni suran kala ka sɔrɔ k'i ka seli dafa nin de ye a cogoya ye ni dɔ taara ka mɔgɔ min dan i kan k'a sara cogo min na o ye nin ala y'a kɛ i nana seli kɛnɛ yɛrɛ la fɛnɛ i nana sɔrɔla alimamu yɛrɛ de ye salamu bila f'a bɛ ka kutuba kala sisan i b'i ta k'i yɛrɛ ye de i b'i ka lakɔbaru 7 kɛ ka jogo fɔlɔ seli kɔfɛ ka na jogo filanan daminɛ ka lakɔbaru 6 kɛ ka sɔrɔ k'o fɛnɛ seli ka tahiya kala ka salamu bila nin ye o cogoya ye n'o y'a sɔrɔla i nana sɔrɔla seli banna mɛ o ma taa so fɔlɔ i b'a kɛ nin cogo la mɔgɔ min yɛrɛ bɛ i ma seli kɛnɛ yɛrɛ sɔrɔ fiyewu k'a sababu kɛ degun ni dɔgɔla ye mɛ i bɛ fɛ k'i ta seli so a bɛ seli ni lahalaya in de kɔnɔna la inshallah n'ala y'a kɛ ni seli kɛnɛ banna nin cogo la alimami bɛna kutuba kalan ni aw ye n'a tilala kutuba kalan na alimami b'a ka lahiya faga n'a y'a ka lahiya faga donc sira bɛ aw bolo sa aw ka taa so aw natɔ an nana ni kan min ye n'o ye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar walillahil hamdu inna to nana no mi na bi sigi ni o ye wa bi ɲɔgɔn fɛ an natɔ a taara sira min fɛ n'a bɛ sigi a kana sigi o sira in fɛ bilen a bɛ taga sigi sira wɛrɛ fɛ mɛ a bɛ nin de fɔ fo ka taa se so a bɛ ka nin fɔ aw nana na cogo min na n'o y'a sɔrɔ i kelen de nana k'i kelen bɛ segin i kelen b'a fɔ aw mɔgɔ 2 de nana a y'a fɔ lahalaya min kɔnɔ n'aw bɛ sigi a b'a fɔ ten aw caman de nana aw natɔ y'a fɔ cogo min na n'aw bɛ segin fɛnɛ a b'a fɔ fɔcogo de la fo ka taa se so nin de ye seli kɛnɛ yɛrɛ selili cogoya ye inshallah m'a lajɛ ka walanda surunya ya n'an sera so sisan mun bɛ yen nɔ i lahiya faga de ni ala sɔnna episode 2nan na an bɛ wuli ni lahiya ko kuma ye ani fɛn min kan ka kɛ seli tile 3 kɔnɔna la inshallah an bɛ wuli n'olu kuma ye k'o kɛ episode 2nan ye mɔgɔw sɔrɔ fɛn kana diya mɔgɔw ma n'a walawala cogo hali bi parce que kuma ninnu dɔw a bɛ se ka kɛ nin ye mɔgɔ dɔ siɲɛ fɔlɔ ye ka ninnu mɛn a la donc ni mɔgɔ bɛ faamuya min na ni mɔgɔ bɛ ɲininkali min na sira bɛɛ bolo i k'o ɲininkali kɛ mɔgɔ sɔn an bɛ se k'i bilasira cogo min na o toujours n'a bɛ ɲininkali kɔni kɛ parce que ne tɛ se ka ɲininkali nin fara ɲɔgɔn kan mais n'i ka ɲininkali ye ɲininkali presele ye i bɛ se k'a ta ne yɛrɛ ka numéro la a ka ca la n'i y'a lamɛn n b'i jaabi cogo min na n b'i jaabi o la mais n'i ta tɛ preseliba ye ten tɔ f'i mago b'a la a kɛra wagati o wagati i mago b'i ka jaabi la donc i bɛ se k'a kɛ numéro min na o ye 72 65 65 60 o ye orange ye Malitel ye 64 13 16 91 mais n'i yɛrɛ mago b'a la parce que preseli ma jaabi yɛrɛ de la teliya la i bɛ se k'a kɛ ne yɛrɛ ka numéro la i n'a fɔ mɔgɔ tɔw b'o fɛngɛ cogo min na ala k'an bɛ sababa ma ala ka sigida wɛrɛ jira an na ni ala sɔnna n'ala ma baasi kɛ an bɛ wuli ni episode 2nan ye ni ɲininkaliw ma caya ma ni kow ma caya an b'o kɛ a tɔgɔ ye di jeudi natɔ inshallah mais ni ɲininkali caman farala ɲɔgɔn kan n'ala ye a tɔgɔ mercredi yira an na an bɛ episode 2nan kɛ ni ala sɔnna ala ka a faamu nɔgɔya an ma ala ka faamu nɔgɔya an ma ala ka jeudi fara si kan ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu